Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Taklim Iwamid On Air, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pengajian kitab tafsir Jalalain halaman 259, surat Toha, masih surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falabista sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadari ya Musa wastona'tuka li nafsi idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi dzikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Summa ji'ta ala qadarin fi ilmi birrisalati falabista sinina ay ashran fi ahli madyana ba'da maji'ika ilaiha min misra inda syu'aibin an-nabi wa tazawwujaka bi ibnatihi summa ji'ta ala qadarin fi ilmi birrisalati wa huwa arba'una sanah min umrika ya Musa wastona'tuka ikhtartuka li nafsi birrisalah idhhab anta wa akhuka ila nas bi ayati atis'i wala tanya tafturo fi dzikri bitasbihin wa ghairihi idhhaba ila fir'auna innahu tagha biddi'aihi ar-rububiyyah faqula lahu qawlan layyina fi ruju'ihi adzalika la'allahu yatazakkaru yatta'izu aw yakhsha Allah fayarji'u wa tarji bin nisbat ilaihi ma li ilmihi ta'ala bi annahu la yarji'u. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ya'jil bil uqubah aw ayyadgha alaina ay yatakabbar. Qala la takhafa innani ma'akuma bi auni asma'u ma yaqulu wa ara ma yaf'alu. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila ila syam wa la tu'adzibhum ay khalli anhum min isti'malika iyahum fi ashghalika asyaqah kal hafri wal bina' wa hamlis sakil. Qad ji'naka bi ayatin bi hujjatin min rabbika ala sidqina bir risalah wassalamu ala manittaba'al huda ay assalamatu lahu minal azab inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kazzaba wa tawalla ala man kazzaba ma ji'na bihi wa tawalla a'radu anhu fa'tiyahu wa qala jami'u ma zukira Qala faman rabbukuma ya Musa iktasara alaihi li'annahu al-aslu wala dilalata alaihi bitarbiyah. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in minal khalqi khalqahu alladhi huwa alaihi mutamayyizun bihi an ghairihi summa hada al-hayawan minhu ila mat'amihi wa mashrabihi wa mankahihi wa ghairi dhalika. Qala Fir'aun fama balu halul quruni al-imam al-ula ka qaumi Nuh wa Hud wa Lut wa Shalih fi ibadatihim al-awsad. Qala Musa ilmuha ay ilmu halihim mahfuz inda rabbi fi kitab huwa al-lawhul mahfuz yujazihim 'alaiha yaumal qiyamah la yadillu yaghibu rabbi an syai'in wa la yansa rabbi syai'an huwa alladzi ja'ala lakumul arda mihada wa salaka lakum fiha subula alladzi ja'ala lakum fi jumlatil khalqi al-arda mihada firasyan wa salaka sahala lakum fiha subulan turuqan wa anzala minas sama'i ma'an mataran. Qala ta'ala tatsmiman lima wasafahu bihi Musa wa khitaban li ahli Makkah fa akhrajna bihi azwajan asnafan min nabatin syatta sifatu azwaja
ay mukhtalifatal alwan wa tu'um wa ghairihima wa syatta jam'u syatitin kamaridin wa mardo min syattal amru tafarraqa kulu minha war'au an'amakum fiha jam'u na'amin wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam yuqalu ra'atil an'am wa ra'aituha wal amru lil ibahah wa tazkirun ni'mah wal jumlah halun min domiri akhrajna ay mubihina lakum al-aqla wa ra'yul ghanam wa ra'yul an'am inna fi dzalika la ayatin li ulin nuha inna fi dzalika ay al-mazkur huna la ayatin la ibaran li ulin nuha li ashabil ukul jam'u nuhiyatin kahurfatin wa hurufin sumya bihi al-aqlu li annahu yanha sahibahu an irtikabil qaba'ih. Jadi sesungguhnya di dalam kisah-kisah tadi itu ada pelajaran berharga bagi orang yang punya akal. Liulin nuha. Akal kok disebut nuha karena artinya orang yang punya akal itu bisa tercegah dari melakukan keburukan. Karena naha yan ha itu artinya mencegah ya. Minha ay minal ardi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi aku menciptakanmu dan ke bumi aku mengembalikanmu dan dari bumi aku mengeluarkanmu di waktu yang lain. Itu minha ay minal ardi khalaqnakum bi khalqi abikum Adam minha. Nabi Adam diciptakan dari tanah wa fiha nu'idukum. Dan begitu juga kalau kita mati juga dikubur di tanah. Ay makburina ba'dal maut wa minha nukhrijukum. Dan nanti kalau datang yang namanya yaumul ba'as, hari kebangkitan, kita dibangkitkan dari kubur. Indal ba'si taratan marratan ukhra. Kama akhrajnakum inda ibtida'i khalqikum. Sebagian orang ada yang tidak mempercayai al-ba'as, kebangkitan kubur. Padahal Allah Maha Kuasa, kita semula tidak ada, diadakan Allah Maha Kuasa. Kalau kemudian kita tidak ada, diadakan lagi oleh Allah untuk yang kedua kalinya, Allah juga Maha Kuasa. Kama akhrajnakum inda ibtida'i khalqikum walaqad arainahu ay absorna fir'auna ayatina kullaha atis'a fakazzaba biha wa za'ama annaha sihrun wa aba ayyuhidallah ta'ala qala ajitana litukhrijana min ardina misra wa yakunu laka al-mulku fiha bisihrika ya Musa falana'tiyannaka bisihrin mislih yu'ariduhu faj'al bainana wa bainaka mu'idan lidzalika la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan mansubun binaz'il khafid fi siwa bikasri awalihi wa dhammihi ay wasatan tastawi ilaihi masafatul ja'i min atrafain qala Musa mau'idukum yaumuz zinati yaumu 'idin lahum yatazayyanuna fihi wa yajtami'una wa ayyuh syaron nasu yujma'u ahlu misr duha waqtuhu lin nazar fi ma yaqa'u fatawalla fir'aun adbara fajama'a kaidahu ay dhawi kaidihi minas sahara summa ata bihim al-wa'du qala lahum Musa wa hum isnani wa sab'un ma'a kulli wahid hablun wa 'asa wa ilakum ay alzakumullah alwail la taftaru 'ala Allahi kadhiba bi isyraki ahadin ma'ahu fa yushitakum bi dhammil ya wa kasril ha wa bi fathihima ay yuhlikukum bi adzabin min 'indihi wa qad khaba khasira man iftara kadhiba 'ala Allah fatanaza'u amrahum bainahum fi Musa wa akhihi wa asarun najwa al-kalam bainahum fihima qalu li anfusihim inna hadaini li abi amr wa li ghairihi hadani wa huwa muwafiq li lughati man ya'ti fil musanna bil alif fi ahwalihi salas la sahirani yuridani ay yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla mu'annasu amsal bimakna asyraf ay bi asyrafikum bimailihim ilaihima li ghalabatihima fajma'u kaidakum minas sihri
bihamzati waslin wa fathil mim min jam'in ay lam wa bihamzati qat'in wa kasril mim min ajma'a ahkama summa tu sofa halun ay mustafin wa qad aflaha faza al yawma man ista'la ghalaba qalu ya Musa ikhtar imma an tulqiya asaka aw awalan wa imma an nakuna awwala man alqa asahu qala bal alqu fa alqaw fa idha hibaluhum wa isiyuhum asluhu isiwun wa qulibat alwawu wani ya aini wa kusirat al-ainu wa sad yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha hayatun tas'a ala butunihim fa'ujasa akhasa fi nafsihi khifata Musa khawfa min jihati anna sihrahum min jinsi mu'jizatihi ayyal tabisa amruhu ala nas fala yu'minu bihi kulna lahu la takhaf innaka antal a'la alaihim bil ghalabah. Jadi terjadi perang antara Nabi Musa dan penyihir Raja Fir'aun. Penyihir Raja Fir'aun melempar tali menjadi ular, jumlahnya banyak ini, penyihirnya Raja Fir'aun ini, jumlahnya banyak, melawan Nabi Musa, ya. Wa alqi ma fi yaminik hiya asahu talqaf tabtali ma sana'u. Akhirnya tongkat yang berada di tangan Nabi Musa dilempar menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil milik para penyihir. Talqaf tabtali ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir aidinsuhu wala yuflihu sahiru haitsu ata bisihrihi. Fa alqa Musa asahu fatalaqafat kullama sana'uhu fa ulqiya saharatu sujada. Akhirnya para penyihir pengikut Fir'aun pada sujud, ngaku kalah, sujud kepada Allah. Kharru sajidina lillahi ta'ala qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Mereka berkata, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Qala Fir'aun amantum lahu qabla an azana. Amantum bitahqiqil hamzataini wa ibdali saniyah alifan lahu qabla an azana ana lakum innahu lakabirukum muallimukum alladhi allamakumus sihra falauqati anna aydiyakum wa arjulakum min khilafit. Karena banyak para penyihir yang kemudian bertobat dan mengikuti ajaran Nabi Musa, Raja Fir'aun marah-marah. Falauqati anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin, hal bimakna mukhtalif, ay al-aydi al-yumna wal arjul al-yusra wa la usallibannakum fi judu'in nakhli ay alaiha wa la ta'lamunna ayyuna yakni nafsahu wa rabbi Musa asyadu azaban wa abqa adwamu ala mukhalafatihi qalu lan nu'siruka nakhtaruka ala ma ja'ana minal bayyinat ay addalat ala sidqi Musa walladhi fatarana khalaqana ismun qasamun au adfun ala ma faqdima anta qadin ay isna ma qultahu innama taqdi hadhil hayata dunya an-nasab alal ittisa ay fiha wa tajzi 'alaiha fil akhirah inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khotoyana minal isyraq wa ghairihi. Maka penyihir-penyihir Raja Fir'aun tetap bersikukuh untuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma akrahtana alaihi minasikhri ta'alluman wa amalan li mu'aradati Musa wallahu khairun wa abqa. Allah maha baik daripada engkau. Nah, itu maksudnya engkau itu Fir'aun, sawaban, pahalanya idza uti'a kalau ditaati, wa abqa minka azaban idza usya. Qala ta'ala innahu may ya'ti rabbahu mujriman kafiran kafir'auna fa inna lahu nar jahannam la yamutu fiha fayastarihu wa la yahya hayatan tanfa'uhu. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat ay al-fara'id wan nawafil fa ulaika lahumud darajatul ula. Orang yang beriman, melakukan amal soleh, melakukan yang fardu, melakukan yang sunnah, mereka itulah yang mendapat derajat yang luhur. Jam'u ulya mu'annasu a'la jannatu adnin ay iqamatu bayanin lahu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka tahhara minaz dzunub. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi
bihamzati qata min asra wa bi hamzati wasal wa kasri nun min sara lughatani ay asra bihim lailan min ardi misra fadrib lahum ij'al lahum bidarbi bi'asaka tariqan fil bahri yabasa ayabisan famtasala ma umira bihi wa aybasallahu al-arda famarru fiha la takhafu daraka ay ayudrikaka fir'aun wa la takhsha ghurqan fa'atba'ahum fir'aunu bijunudihi wa huwa ma'ahum faghashiyahum minal yammi ay al-bahru ma ghashiyahum fa'aghraqahum wa adalla fir'aunu qaumahu bidu'aihim ila ibadatihi wa ma hada bal auqa'ahum fil halaq khilafa qawlihi wa ma ahdikum illa sabila rasad. Jadi Nabi Musa mendapat perintah untuk melakukan perjalanan bersama kaumnya membelah lautan. Setelah dipukulkan tongkatnya, ternyata menyusul di belakangnya Fir'aun bersama prajuritnya. Tapi kemudian Nabi Musa dan umatnya diselamatkan oleh Allah, sementara Raja Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah. Ya Bani Israila qad anjaynakum min aduwikum fir'auna bi'ighraqihi wa wa'adnakum janibat turil aiman fanu'ti Musa at-Taurat lil amali biha wa nazzalna alaikumul manna wassalwa huma at-taron jabin wa tayr as-simani bitakhfifil mim wal qasri wal munada min wal munada man wujida minal yahudi zamanan nabi sallallahu alaihi wasallam wa khutibu bima an'amallahu bihi al ajdadihim zamanan nabi Musa tauti'atan liqaulihi ta'ala lahum kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fih. Makanlah makanan-makanan yang baik. Razaqnakum yang aku berikan rezeki kepadamu ay al mun'im bihi alaikum wa la tadghaw fih. Bi an takfuru an ni'mata bihi fayahil alaikum ghadabi bi kasril ha yajibu wa bi dammihi ma yanzilu wa ma yahlil alaihi ghadabi bi kasril lam wa dammiha faqad hada saqata finnar wa inni la ghafaru liman taba minasyirki wa amana wahhadallahu amila sholiha yusaddiqu bil fardi wan nafli summa hadada bistimrarihi ala ma zukira ila mautihi wa ma'ajalaka an qaumika limaji'i mi'adi akhdi Taurat ya Musa qalahum ulai ay bil qurbi min niyatun ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litardo anni ay ziyadah ala ridaka wa qabla al-jawab atabil i'tizar ala hasbi dhunnihi wa takhallafa muzannuna lamma qala ta'ala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika ibada firaqika lahum wa adallahumus samiriyu fa'abadu al-ijla faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana min jihatihim asifa syadidul hazan qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana ay sidqan annahu yu'tikum at-taurat afatala alaikumul ahdu muddatu fi mufaraqati iyyakum am aradtum ayahilla yajibu alaikum ghadabun min rabbikum bi ibadatikum al-ijla fa akhlaftum maw'idi wa taraktum al-maji' ba'di qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina musallasil mim ay bi qudratina aw amrina walakinna hamalna bi fathil ha mukhaffafan wa bidammiha wa kasril mim musyaddadan auzaran asqalan min zinatil qaum ay khuli fir'aun ista'araha minhum banu Israel bi illati ursin fabaqiyat indahu faqadafnaha tarahnaha finnar bi amri samiri faqadzalika kama alqaina alqas samiri ma ma'ahu min huliyihim wa min al-turab alladhi akhadahu min asari hafiri farasi Jibril al-alwaji al-ati fa akhraja lahum ijlan saghahu min al-huliyyi jasadan lahman wa daman lahu khuwar ay sautun yasma'u ay inqalaba kadzalika bisababi turab alladhi asarahu al-hayat fima yudau fihi wa wada'ahu ba'da sawghihi fi famihi
Faqalu ay as-Samiri wa atba'uhu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi Musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu qala ta'ala afala yarawna an mukhaffafah minas saqilah wa ismuha mahzuf ay annahu la yarji'u al ijl ilaihim qawla ay la yaruddu lahum jawaba wala yamliku lahum darra ay daf'ahu wala naf'a ay jalbahu ay fa kaifa yuttakhazu ilahan walaqad qala lahum harunu min qablu ay qabla ay yarji'a Musa ya qaumi inna ma futintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni fi ibadatihi wa ati'u amri fiha qalu lan nabraha nazal alaihi akifin ala ibadatihi muqimin hatta yarji'a ilaina Musa qala Musa ba'da ruju'ihi ya Harun ma mana'aka iz ra'aitahum dallu bi ibadatihi alla tattabi'an la zaidah afa asaita amri bi iqamatika baina man ya'budu ghairallah ta'ala qala Harun ya ibna ummi la ta'khuz bi lihyati ya ibna ummi bi kasril mim wa fathiha arada ummi wa zakaraha wa zikruha atafu liqalbihi la ta'khud bi lihyati wa kana akhduha bishimalihi wa la bi ra'si wa kana ahdu sya'rihi bi yaminihi ghadaban inni khashitu lawit tabatuka wa la budda ayyat tabi'ani jam'un mimman lam ya'budu al-ijl an taqula faraqta baina bani Israil wa taghdabu alayya wa lam tarkub tamtazir qawli fi ma ra'aitahu fi dhalika qala fama khadbuka sya'nuka adda'i ila ma sona'ta ya Samiri qala basurtu bima lam yabsuru bihi bil ya wa ta'i alimtu ma lam ya'lamu faqabatu qabdatan min turabin asari hafiri farasir rasul Jibril fanabadtuha alqaituha fi suratil ijl al-musagh wa kadzalika sawwalat zayyanat li nafsi wa alqa fiha an akhudhu qabdatan min turabi ma zukira wa alqiha ala ma la ruha lahu yasiru lahu ruh wa ra'aitu qaumaka talabu minka an taj'ala lahum ilahan fahaddatsatni nafsi ayyakuna dzalikal ijl ilahahum qala lahu Musa fadhhab min bainina fa inna laka fil hayati muddati hayatika an taqula liman ra'aitahu la misasa ila tuqarribuni faqana yahimu fil bariyah wa idza masa ahadan aw masahu ahadun hamman jami'a wa inna laka mau'idan li adzabika lan tukhlifahu bi kasril lam ay lan taghiba anhu wa bi fathiha ay bal tab'asu ilaihi wanzur ila ilahika alladhi dzalta asluhu dzalilta bila maini ulahuma maksurah udifat takhfifan ay dumta alaihi akifa ay muqiman ta'buduhu lanuharriqannahu bin nar summa lanansifannahu fil yami nasfa nazriyannahu fil hawa'il bahri wa fa'ala Musa ba'da zabkhihi ma dzakarahu innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai' ilma. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah, zat yang tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Pengetahuannya mencakup segala sesuatu. Tamyiz muhawwal anil fa'il ay wasi'a ilmuhu kulla syai'. Kadzalika kama qasasna 'alaika ya Muhammad hadzal qissah naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Naqussu 'alaika min amba'i akhbari ma qad sabaq minal umam. Wa qad atainaka min ladunna min indina dzikra Qur'anan ma'an. Jadi kisah-kisah terdahulu diceritakan kepada Rasulullah, dikisahkan kepada kita di dalam Al-Quran, agar kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa orang-orang yang sombong seperti Nabi Musa dan lain sebagainya ditenggelamkan oleh Allah. Artinya apa? Artinya bahwa man takabbara wa du'ahullah wa man tawadu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang sombong akan direndahkan oleh Allah, barang siapa yang rendah hati maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man a'rada anhu falam yu'min bihi fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra hamlan sakilan minal ismi khalidina fihi ay fi azabil wizri wa sa'alahum yaumal qiyamati himla.
Tamyizun mufassir lid-dhamir fi sa'a wal makhsus bi dhammi mahdzuf taqdiruhu wizruhu wal lamu lil bayan wa yubdalu min yaumil qiyamah yauma yunfakhu fis sur al-qarnu an-nafkhah as-saniyah wa nahsyuruhum al-mujrimin al-kafirin yauma idzin zurqa uyunuhum ma'a sawadi wujuhihim yatakhafatuna bainahum yatasaruna in ma labistum fid dunya illa asyra minal layali bi ayyamiha nahnu a'lamu bima yaqulun fi dzalika ay laysa kama qalu idh yaqulu amsalahum a'dalahum tariqatan fihi in labistum illa yauma yastaqilluna lubsuhum fid dunya jiddan bima yu'ayinuna fil akhirat min ahwaliha wa yas'alunaka 'anil jibal kaifa takunu yaumal qiyamah fakullahum yang sifuha rabbi nasfa bi ayyaftituha karramli as-sa'il summa yatiru birrih fayazaruha qa'an mumbasitan safsafa mustawiyan la tara fiha iwaja inkhifadan wala amta irtifa'an yawma idzin ay yawma idzan nasafatil jibal yattabi'una ayyan nas ba'dal qiyam minal kubur adda'i ilal mahsyar bi sautihi wa huwa israfil yaqulu halumu ila ardir rahman la iwaja lahu ay li atsba'ihim ay la yaqdiruna alla yattabi'u wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa wa khasha'at sakanat al aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa sautawat il aqdam fi naqliha ilal mahsyar kal sauti akhfafil ibil fi masyiha yauma idzin la tanfa'u syafa'atu ahadan illa man adzina lahur rahman ayashfa'a lahu wa radiya lahu qawla bi ayyaqula la ilaha illallah ya'lamu ma baina aydihim min umuril akhirat wa ma khalfahum min umurid dunya wa la yuhituna bihi ilma la ya'lamuna dzalik wa anatil wujuh khada'at lil hayyil qayyum ay Allah wa qad khaba khasira man hamala zulma ay syirka wa may ya'mal minas solihati ay at-ta'ati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulma bi ziyadatin fi sayyi'atihi wa la hadma binaksin min hasanatihi wa kadzalika ma'tufun ala kadzalika naqasa ay mislu inzali mazukira nakusu ya nakusu ay mislama unzil mislu inzali mazukira anzalnahu ay al-Qur'an Qur'anan Arabiyya. Aku menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Karena Al-Qur'an hadis berbahasa Arab dan juga bacaan-bacaan sholat bahasa Arab, maka penting belajar bahasa Arab. Bahasa Arab wa sarrafna kararna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun asyirka au yuhdisu al-Qur'an lahum zikra bihalaki man taqaddamahum minal umami faya'tabirun fata'ala Allahul malikul haq amma yaqulul musyrikun wa la ta'jal bil Qur'an ay bi qira'atihi min qabli ayyuqda ilaika wahyu ayafrahu Jibril min iblaghihi wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Tuhanku, semoga engkau menambahkan kepadaku ilmu. Inilah pentingnya kita tambah ilmu tiap hari ya. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Hendaknya kamu tiap hari tambah ilmu wasbah fi bukhuril fawaidi, berenanglah di lautan ilmu, berenanglah di lautan faedah ya. Banyak hal yang kita harus belajar. Aibil Quran fakama fakullama unzila alaihi syai' minhu zada bihi ilmuhu. Walaqad ahidna ila adama wa saynahu alla ya'kula minasyajarah min qablu ay qabla aklihi minha fanasiya taraka ahdana walam najid lahu azma hazman wa sabran amma nahainahu anhu. Wazkur izkurna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa huwa abul jin kana yashabul malaikat wa ya'budu Allah ma'ahum aba anis sujud li adam qala ana khairum minhu fakulna ya adamu inna hadza aduwwul laka wa li zawjika hawa bil mat
fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa tas'abu bil harsi waz zar'i wal hasad wa tahni wal khubzi wa ghairi dzalika waqtasara ala shiqaihi li anna rajul yas'a ala zaujatihi. Jelaskan, ingatlah ketika aku berkata kepada malaikat bersujudlah kepada Nabi Adam, maka para malaikat bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Iblis tidak mau dan berkata, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Jadi malaikat mau bersujud menghormat kepada Nabi Adam, tapi iblis tidak mau karena kesombongannya. Maka man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang sombong akan direndahkan oleh Allah, barang siapa yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah. Innalaka, maka iblis, setan berusaha menggoda Nabi Adam dan istri untuk memakan buah khuldi. Akhirnya ketika makan buah khuldi, turunlah di dunia. Maka ketika kita berada di dunia, bagaimana kita bisa kembali lagi ke tempat asal kita, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka bi fathil hamzati wa kasriha atfun ala ismi anna wa jumlatuha la tazma'u fiha ta'tishu wa la tadha la yahsulu laka harru syamsi duha lintifa'i syamsi fil jannah fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi ay allati yakhludu man ya'kulu minha wa mulkin la yabla la yafna wa huwa lazimul khuldi fa'akala ay adam wa hawa minha fabadat lahuma saw'atuhuma ay dhahara likullin minhuma qablahu wa kubuluhu wa kubulul akhar wa duburuhu wa sumya kullun minhuma saw'atan li'anna inkishafahu yasu'u sahibahu. Ketika telah makan buah khuldi, nampaklah auratnya masing-masing, ya. Kenapa aurat di sini disebut saw'atihima? Saw'ah itu artinya buruk, artinya kalau aurat itu nampak ke orang lain, nah itu kita nampak keburukannya, ya, yaitu kubul-dubur, ya. Nah, maka harus ditutupi, ya. Itu. Nah, ya kita ini menjadi umat Nabi Muhammad luar biasa. Kalau Nabi Adam melakukan kesalahan, langsung auratnya terlihat. Kita banyak melakukan dosa, tapi tetap dikasih pakaian oleh Allah, ya. Maka kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, sehingga Allah memberikan keistimewaan, ya, kepada kita. Wa taufiqa yakhsifani akhadha yalziqani alaihima min warakil jannah. Akhirnya ditutupi dengan daun surga. Liyastatira bihi wa asa adamu rabbahu faghawa bil akli minas syajarah summa jatabahu rabbuhu qarrabahu fataba alaihi qabila taubatahu wa hada ay hadahu ilal mudawamah ala taubat qala habita ay adam wa hawa bima ishtamaltum alaihi min dzurriyyatikuma minha minal jannah jami'a ba'dukum ba'du dzurriyyah li ba'din adun min dulmi ba'dihim ba'da fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fa imma fihi idghamu nuni in asyartiyah fi ma'al mazidah ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya al-Qur'an fala yadillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, tidak beriman terhadap Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya adalah kehidupan yang sulit. Maka kita jangan sampai berpaling dari Al-Quran, jangan sampai berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita
bisa mengevaluasi kenapa kehidupan kita. Oh ya, sekedar. Jadi kalau kita ma'isyatan dongka, ada kehidupan yang sulit, maka kita perlu mengevaluasi diri, apakah kita jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, bagaimana ibadah kita, dan lain sebagainya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, barang siapa berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sulit. Wa man a'rada an dzikri al-Qur'an falam yu'min bihi fa innalahu ma'isyatan dongka bitanwin masdarun bi makna daiqah wa fusirat fi hadisin bi adzabil kafir fi qabrihi wa nahsyuruhu ay al-mu'rid anil Qur'an yaumal qiyamati a'ma ay a'mal basar qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira fid dunya wa indal ba'si qala al-amru kadzalik atatka ayatuna fanasitaha taraktaha wa lam tu'min biha wa kadzalika mislu nisyanika ayatina al-yauma tunsa tutraku finnar wa kadzalika wa mislu jazaina man a'rada 'anil Qur'an najzi man asrafa asyraka wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirah asyaddu wa abqa asyaddu min adzabid dunya wa azabil akhirah wa abqa adwam afalam yahdi yatabayyan lahum likufari makkata kam khabariyah maf'ul ahlakna ay kasiran ihlakuna qablahum minal qurun ay al umam al madiyah litakdzibir rusul yamshuna halun min dhamiri lahum fi masakinihim fi safarihim ila syam wa ghairiha fayatabiru wa ma zukiru min akhdi ihlaki man fi'aluhu al-khali an harfin masdariyin liri ayatil makna lamani aminhu inna fi dhalika la ayatin la ibaran li ulinnuha li dhawil ukul walaula kalimatun sabaqat min rabbika li ta'khiril azabi anhum ilal akhirat lakanal ihlak lizama laziman lahum fid dunya wa ajalum musamma madrub lahum ma'tuf ala domir al mustatir fi kana wa qama al faslu bi khabariha maqama ta'kid fasbir ala ma yaqulun mansukh bi ayatil qital wasabbih sholli bihamdi rabbika hal ay multabisan bihi qabla tulu'i syamsi salat as-subhi wa qabla ghurubiha salat al-asri wa min anna il-laili sa'atihi fasabbih sholli al-maghrib wal isya wa atrafan nahar atfun ala mahalin min ana al-mansub ay sholli az-zuhra li anna waqtahu yadkhulu zawala syamsi fahuwa tarfun nisfi al-awwal wa tarfun nisfi as-sani la'allaka tardo bima tu'ti minas sawab bima tu'ta minas sawab wala tamudanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan asnafan minhum zahratal hayatid dunya wala tamudanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan asnafan minhum zahratal hayatid dunya zinatah wa bahjataha linaftinahum fihi bi ayat ghaw wa rizqu rabbika fil jannati khairum mimma utuhu fid dunya wa abqa adwa wala tamuddana ainaka, kamu jangan memperlihatkan pandanganmu kepada sesuatu yang aku berikan kesenangan kepada istri-istri, yaitu gemerlapnya kehidupan dunia. Zinataha wa bahjataha linaftinahum fi bi ayat ghaw wa rizqu rabbika fil jannah khairum mimma utuhu fid dunya wa abqa adwam. Kita itu kepingin macam-macam karena lihat macam-macam. Kalau enggak pati lihat macam-macam, kita enggak terlalu pingin macam-macam, ya. Segala sesuatu bermula dari pandangan, ya.
Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk melakukan sholat, wastabir, dan bersabarlah 'alaiha, dalam melakukan sholat. Ya. Apalagi teman-teman di Taiwan kadang situasi kondisinya kadang sulit, tidak sama dengan kondisi di Indonesia, ya tetap wastabir, tetap bersabar dengan cara tetap melakukan sholat. La nas'aluka nukallifuka rizqa li nafsika wa la li ghairika nahnu narzuquk wal aqibatu al jannah litaqwa li ahliha. Surga itu bagi orang yang bertakwa. Wa qalu al musyrikun laula hala ya'tina Muhammad bi ayatin min rabbih mimma yaqtarihunahu awalam ta'tihim bita'wal ya bayyinatu bayanun ma fi suhufil ula ay al mustamil alaihi al Qur'an min amba'il umami al-madiyah wa ihlakihim bitakdzibir rusul. Walau anna ahlakna bi'azabin min qablihi qabla Muhammad ar-rasul qalu yaumal kiamat rabbana laula arsalta ilaina rasula hala arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatika al-mursal biha min qabli an nazilla fil qiyamati wa najza wa nakhl fi jahannam kullahum kullum minna wa minkum mutarabbisun muntazirun ma ya'ulu ilaihil amru fatarabbasu fasata'lamuna fil qiyamat mustaqim wa ma'tada minal amanu am antum. Surat Anbiya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah pengajian kita tafsir Jalalain surat Toha. Untuk berikutnya kita lanjutkan surat Al-Anbiya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.